Please, may tatatawa dito na si Cashly. Yeah, hey, hey, yeah, Nigma, creepy Nigma. Let's go. Una mo. Rosa la chisa, la gamba, la ghisa, un po' la vita, kinga la bo. Senda la ghisa, la punta, un pisa, la pina, la conda, la bo. Canta la pista, la kinga, la pasta, la kinda, la volta, la ghisa, la kinda, la punta, la sinda, la palla, la brilla, la Cash G. Yeah, Cash G. Al tengo nel palo, mabilis may mabilis ba tayo dyan? Punta iwan ng beat. Rosa tampim della conte, la pinta, la chiesa, la palla che la cinta, la pompa della P. Canta la pinta, la conte, la carriera, la chiesa, la pinta da T. Siata penita, sa palla, ta che la sopina, ta pula, ta pu, oh my god. Sala, ta pina, sa cala, ta che la sopina, ta hey, amoy. Classic girl, dam della conte, la tinta da pinta, che la uy. Hey, sonata da pisa, la conte, la tinta da B, amoy. So yun guys, update. Day 4 tayo, may poste na kami. Where you get my money? Bali, may puting na yan. Bukas forma na yan. Dalawa yan. Day 2, 3, 4. 3-4 na yan. Tapos yung mga ano natin, yung mga tubular natin, nakapix na lahat yan. Ang kulang na lang dyan bracket na paganto. So bukas baka madali na yan. So yun, makalat siya, normal, kasi gumagawa. So materialis natin pending dito, pansahig natin. Yan. Napakaangas ng poste natin. Nakapalaman yung C-bar. Angas ni Por. So yun guys, unti-unti na natutupad ang ating plano. Tingnan natin sa mga susunod na araw pa. Hintayin natin yung flooring, tapos yung division ng kwarto, then ceiling kung kaya pa. Meron tayong budget lang dyan. Saka ko na sasabihin kung magkano yung budget pagtapos. Yan. Thank you.